My name is Aldon Silis Panerio, criminology student from University of Mindanao. I am here to interview or question regarding from uh, theory of crime causation. Ma'am, taga-asa ka na ka, ma'am? Taga Kalinan, Davao City. Taga-Kalinan. Sige, pangalan mo? Ako lang si Devin May Baguio, second year, BS in Criminology sa UM Athena. Pangatri, dali, ma'am. Then, Ano lang pitungutan na gamay, ma'am? Ma'am, I have some question about related from crimes. What do you think is the reason why crimes are committed? siguro, isa sa mga reason nga nung na ay crime mahitabo kay tungod guro sa kanang seller, sa kanang gusto nila mag-seek revenge, o kanang siguro tungod sila na sila yung sakit mentally o tungod sa kanang poverty gani. Naglisod sila sa nano yung walang way na makita para maano sa ilang life. Okay, thank you, ma'am. Ang ikaduha na kong pangutana is what is your attitude towards people who commit crime? My attitude towards people who commit crime is siguro naani ka na maka-question lang ka anong such crime kay mahitabo siya, at the same time makasabot siguro ka kay tungod lang guro sa inani, pero makaano mo ka na nganong kailangan jud nila buhaton na daghan mga pwede ways na mas maayo na para makatabang sila. Thank you, ma'am, sa interview.